Gimana kabarnya Ibu, Bapak, anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Seperti biasa, kita hari ini akan menyambung hafalan ya. Nanti ke depannya sebelum saya datang boleh dibantu, misalnya ada yang belum buka surah Al-Waqiahnya boleh dibantu. Jadi kita langsung mulai langsung. Yang itu udah teman-temannya saya. Kemarin kita sampai ayat berapa Ibu? 22. Iya ya, 22 ya. Hmm. Hari Rabu ke ya, hari Rabu ke Jumat, Jumat kita tambah 2 ayat lagi ya, Bu ya. 2 ayat, ayat 23 sama 24. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى أرواح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسرار الإسحاقي وإلى أصحاب هذه الولاية Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Syekh Zatul Kafi, Syekh Nur Jati, Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana Bahu Cirebon, wa usulihim wa furu'ihim wa ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa ahlina wa tullabina wa jama'atina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu-ibu kita baca satu kali ya, satu kali aja, kemudian kita sambung hafalan. Udah anak-anak semua surah Al-Waqiah? Ya, diikutin aja sebisanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatim mimma yatakhayyarun
walahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun 'ain. Yuk, saya coba dulu 2 3 baru sama-sama. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Yuk. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Perhatikan dulu. Ka'amsalil lu'lu'il, ya. Lu'lu'il. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Maknun, ya. Ka ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. 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 Lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Iya, terus. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Sebentar, anak-anak perhatikan dulu Ibu. Ini siapa namanya? Ke depan aja nak. Gak kelihatan soalnya ketutup Ibu ini. Jadi lihat mulut Bunda ya. Lihat mulut Bunda. Anak-anak depan aja nggak apa-apa. Ibu ini, Bu Titin boleh geser ke sini. Ya Bu Dewi, boleh geser, ya geser ke sini. Ke depan semua, di sini 3 orang. Jadi nanti dilihat mulutnya Bunda, dilihat biar tahu cara bacanya. Yuk semua lihat dulu ya. Kaam salil, coba. Mulut Bunda lihat. Kaam salil, coba. Lu'il maknun. Bukan mak. Ya. Kakiku mak, coba. Kakiku mak. Coba keluarin suaranya. Kakiku mak. Maknun. Yuk. Nah, ulangin. Ka'amsalil. Sampai Ka'amsal dulu. Ka'amsalil, ikutin. Ka'amsalil. Ikutin apa yang Bunda baca ya, jangan diterusin dulu, ikutin yang Bunda baca dulu. Yuk, ka'amsalil, ayo. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ikutin yang Bunda baca, jadi jangan diterusin dulu, oke? Sampai ka'amsalil dulu, dengar, oke? Ka'amsalil, udah stop dulu. Ka'amsalil, coba. Ka'amsalil. Lu'lu'il. A, bukan A. Lu'lu'il. Maknun. Ka'amsalil lu'lu'il. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Sekarang barengan sampai maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Lagi.
Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. 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 Kamsalil lu'lu'il maknun. Lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Tanpa lihat Quran. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Oke, anak-anak lihat depan. Enggak usah lihat Quran. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Barengan. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Udah hafal kan? Tuh, tiba-tiba udah hafal karena diulang-ulang gitu ya. Jadi diulang-ulang, kita baca, lihat Quran diulang-ulang, tutup langsung otomatis sambung lagi bacaannya, diulang lagi ka'amsalil. Jadi misalnya gini, lihat ya, udah berulang-ulang nih. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Oke, cukup Bu. Satu lagi Bu, ayat 24. Jazaa'am bima kanu ya'malun. 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 Dua lagi tutup. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Satu lagi. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Tutup Quran. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Jazaa'am
bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Tiga lagi. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Cukup. Sekarang dari yang ini lu'lu'il ya, ka'amsalil lu'lu'il maknun sampai ya'malun. Lihat dulu Quran. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Gitu ya, langsung sambung. Ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. 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 Dua lagi tutup ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tutup. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. 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 Dua lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Satu lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sudah. Udah hafal ya? Kok bisa ya tiba-tiba hafal? Padahal itu tadi agak susah, Bunda. Ka'amsa lu'lu'il gitu kan. Tapi karena kita berulang kali dan kemudian sesuai tajwidnya, jadi bisa diingat otomatis, bisa bisa dibaca tanpa melihat Quran, bisa dihafal gitu ya.
2 ayat sudah hafal, sekarang kita ulang Bu dari ayat 17. Yatufu. Yatufu ya Bu ya, kayak waktu sebelumnya. Iya. Ayat 17 anak-anak sudah bisa lihat? Yatufu ayat sebelumnya. Sebentar saya bantu dulu. Tadi mana surah Al-Waqiahnya, Nak? Ini belum dapat. Oke. Nih. Bismillah. Nah, ini dia ya. Nah, dari sini ya, dari sini. Ya ini udah. Oke. Dari situ dulu, baru nanti dari yang sebelumnya. Boleh istirahat, ambil minum dulu anak-anak, silakan. Ya boleh. Satu orang satu ambil minum buat teman-temannya. Nggak bawa bunda. Nggak apa-apa, biar nggak kering tenggorokan. Yuk ambil minumnya. Soalnya kita bacanya kan terus menerus berulang-ulang, jadi pas istirahat minum. Boleh. Nanti anak-anak boleh lihat rekaman Pak Dehandoyo ya. Tapi harus dari YouTube ya Pak. Yang gitu ya. Kan baru mulai belajar. YouTube-nya namanya Warmes Assalam. Ganti. Oh ganti. Oh iya ya. Nanti lebih lanjutnya ada di channelnya Pak Dehandoyo ya. Udah minum? Ayat 17 kita baca sampai ayat 24. Siap? Siap, Bu? Siap, Pak? Mana suaranya nih? Siap semua? Siap. Oke, yuk. 1, 2, 3. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun La yasma'un masih kentos ya tuh. Oh iya ya. sampai situ Bu. Kacan ke bawah. Udah hafal nih sampai selesai ya Bu. Aduh siapa? Yang udah pernah menghafal boleh dicoba nggak lihat Iya, ya kembali sambil lagi ke diingat-ingat. atas. Tapi anak-anak kalau masih mau lihat nggak apa-apa ya, lihat dulu. Yuk Bu, kita nggak usah lihat dulu ya. Om Capli, semangat. Yuk. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sudah. Iya. Sekarang kita baca dari sebelumnya lagi. Ini jam 18.41 sampai jam berapa Pak? Isyanya? 18.50.
Kita ulang dari awal ya Bu ya, biar anak-anak ini juga terbiasa dari ayat 1. Ya, ya Bu yuk. Siap? Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yaqufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Iya. Iya, sampai situ dulu, 2 ayat dulu sambungannya. Iya. Semangat Pak Haji Gunawan perlu kita tiru ya, Bu. Iya. Pak Haji Gunawan ini harus hadir nih kayaknya biar kita tambah semangat ya, Bu. Selamat datang Pak Haji. Ada yang baru datang? Ini juga baru datang. Alhamdulillah. Nah, Kakak. Tapi nggak menjerit, nggak boleh teriak. Nggak teriak ya. Nggak ada yang. Udah. Yuk Bu, tarik nafas lagi bisa? Kita ulang lagi. Anak-anak masih semangat? Siap ya? Kita ulang. Yang baru datang boleh ikutan bareng ya. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin
wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin Yastakhirun wa lahmi thayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Coba Marwa yang baru kita hafal tadi. Pakai mic. Ini udah mau 52. Ini 47 masih. Yuk yang baru dihafal tadi Marwa. Mic-nya yang ditaruh. Banyak enggak? Tes. Nanti bawa oleh-oleh kok udah hafal ya. Yang mana Bun? Yang terakhir, yang tadi kita hafal. Yang Zaza. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, satu lagi jazaa'an bima kanu ya'malun. Salah? Kenapa? Iya. Langsung. Ka'amsalil lu'lu'il maknun Ya. Jaza'an bima kanu ya'malun. Oke. Udah bisa, tinggal sedikit lagi ada yang kita benerin dikit. Ka'amsalil, mimnya nggak panjang ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Coba. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Oke, sebelahnya. Yuk. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Sekali lagi. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bagus. Sebelahnya yang ini. Kak Felis. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Lihat Bunda barengan. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Lu'lu'il. Coba. Lu'lu'il. Iya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Nah, sudah bisa. Sekarang yang ayat 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Jaza'an bima kanu ya'malun. Bagus sebelahnya. Jaza'an bima kanu ya'malun. Iya. Felis? Jaza'an bima kanu ya'malun. Ya, sekarang Felis ikutin Bunda barengan. Jazaa'an, yuk. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kanu, kanya panjang. Kanu Ya'malun. Sekali lagi. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Kanya panjang ya. Nanti sering-sering kita ulang, sering dengar Bunda baca, kita bareng-bareng udah ingat sendiri. Oh, yang itu harus dipanjangkan, yang ini dipendekkan gitu ya cara ngingatnya. Ingat lagunya Bunda sambil diulang-ulang. Lihat jam dulu Bu, 1 menit lagi. Sekali lagi kita baca Bu ya, sekali lagi Shadaqallah, doa Quran ya Bu.
Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mashma'ah ashabul syamah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.